Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we will continue our course with chapter 3. So we have finished before chapter 2, which is quadratic equations. Okay, so kita belajar macam mana kita nak solve quadratic equations, macam mana kita nak check nature of our quadratic equations. Okay, so kita ada 3 cara macam mana kita nak solve. Bila kita bercakap pasal solve, you know that we want to find what is the value of x. Okay, so kita ada 3 cara macam mana kita nak solve our quadratic equation. The first one is factorization. The second one is by using the by using the linear by using the what we call as a formula, linear formula, quadratic formula. Okay, and then the third one is by using the completing the square. Okay, so that one is how to find the value of x, means that we want to solve our quadratic equations. And then we also learn about the nature of root, because we know that when we are solving our quadratic equation, we are actually finding the roots of our equation. Nilai x yang kita cari tu x1, x2 tu kita call as a root of our quadratic equation. So we also learn on how to classify our the nature of our quadratic roots. Okay, so bila kita ada quadratic equation, kita belajar macam mana kita nak tengok nature ataupun sifat kita punya roots. Is either we have 3 conditions, we have 3 classification. The first one is our roots are real and equal. Okay, so it happen when you have the discriminant value. So what is discriminant? Discriminant is the value of b square minus 4ac. Okay, so you need to find what is the value of b square minus 4ac. Okay, and then if the discriminant value equal to 0, means your roots are real and equal. Okay, maksudnya awak mendapat root yang sama. If you have your discriminant value greater than 0, lebih besar daripada kosong, means your roots are real and distinct ataupun real and different. Okay, maksudnya kita ada 2 root dan kedua-dua root tu berbeza. And if you have your discriminant value less than 0, means that you have no real roots. You have no real roots at all. Okay, so kita ada 3 cara macam mana kita nak kenal pasti the nature of our roots. Okay, so the idea of quadratic equation, the first one is you need to understand that your quadratic equation must be in a general form. Okay, so apa the general form of quadratic equation? It should be ax kuasa 2 tambah bx plus c equal to 0. Your right hand side must be equal to 0. Okay, so from here you can find what is the value of a, what is the value of b, what is the value of c, and all of these value will be used when you want to factorize your quadratic equation. And also when you want to find the discriminant value, which is b square plus minus 4ac. So all this value is important. Okay, kalau you salah dekat value ni, maka you salah lah kat semua sekali. So you need to be careful. So in this chapter, in chapter 3, we want to learn about simultaneous equation. So simultaneous equation ni dalam bahasa Melayunya adalah persamaan serentak. Kalau before this, when we are looking at quadratic equation, dia hanya melibatkan satu unknown variable, contohnya x. Dalam equation tu awak hanya ada x, tapi dalam simultaneous equation kita akan melibatkan more than one variable. Okay, so kita mungkin akan ada 2 variable dan kita mungkin juga akan ada 3 variable. Means it's not only x in your equation, but you might have x and y, contoh dia. So apa dia simultaneous equation? Before that, we see apa yang kita aim untuk kita punya chapter. So in this chapter, we will learn about introduction to simultaneous equation. So saya akan terangkan dan perkenalkan kepada awak tentang apa dia simultaneous equations. Okay, and then we will solving our simultaneous equation with 2 unknown for both linear equations. So kita ada 3 important topics. After kita kenalkan kepada awak apa dia simultaneous equation, kita akan solve simultaneous equation yang mempunyai 2 unknown for both linear equation yang pertama. And then we are solving our simultaneous equation with 2 unknown for linear and non-linear equation. Maksudnya kita ada 2 unknown tapi for linear dan non-linear equation. And we also will solve our simultaneous equation yang mempunyai 3 unknowns. Okay, maksudnya bukan sahaja x dan y, tapi mungkin kita akan ada x, y dan z, 3 unknown, 3 variable.
Okay, so as an introduction, what is actually the simultaneous equation? So term simultaneous equation and system of equation refer to condition where two or more unknown variables are related to each other. Maksudnya dua ataupun lebih variables, unknown variables so maksudnya variable kita tak tahu nilai dia, berkaitan di antara satu sama lain, x and y. Okay, so macam mana datangnya equation ni? Okay, so as you know, actually, most of our real activities, most of our physical system, most of the activities around us, kebanyakan aktiviti yang berada di sekeliling kita, semuanya kita boleh bentukkan dia menjadi persamaan matematik, or we call it as an equations. Okay, so semuanya boleh jadikan di persamaan matematik. Benda yang paling senang saya nak bagi contoh, katakanlah sekarang umur awak, X ini adalah umur pelajar 083 contoh. Okey, Y adalah umur pensyarah 083 contoh. X mewakili umur pelajar 083, Y adalah umur pensyarah 083. So kalau saya kata umur pensyarah 083 bersamaan dengan umur pelajar tambah 12. Contoh. Okey, umur pensyarah yang mengajar 083 saya lah, okey, adalah umur belajar tambah dengan 12. So katakanlah umur awak 18. So umur saya berapa? 18 tambah dengan 12, saya dapat Y sama dengan 30. So umur saya adalah 30. Okay, so daripada simple situation ni, sebenarnya we come up with one of the equation and we call this one as the mathematical equations. Okay, so kalau kat sini awak nampak kita ada mathematical equations. Okay, kita ada mathematical equation yang mempunyai dua unknown. Kalau awak pindahkan unknown X ni pergi sebelah, awak akan dapat Y minus X is equal to 12. So ini adalah contoh the simplest equation yang boleh wujud dalam kita punya physical system, physical life. Another example. Okay, another example. Let's say you go to Starbucks. Sekarang budak-budak sekarang suka pergi Starbucks kan. Hipster, tempat-tempat hipster ni kan. So dekat Starbucks ni dia buat promotion. Okay, dia jual yang pertama donut. Katakanlah X ni adalah donut. Dan yang kedua dia jual coffee. Contoh, kita guna persamaan X tu, kita anggap X adalah donut, kita anggap Y adalah coffee. And then dia buat promotion, dia kata beli 2 donut, 4 coffee pada harga RM60. Okay, beli 2 donut tambah dengan 4 coffee, harganya adalah RM60. So daripada sini, you actually can come up with the equation, because kita dah cakap tadi, kita punya donut adalah X, kita punya coffee adalah Y. So apa yang you akan dapat adalah 2 darab dengan harga donut tambah dengan 4 darab dengan harga kopi adalah bersamaan dengan RM60. Okay, another promotion katakan dia kata beli 3 donut tambah dengan 3 kopi pada harga RM50. Contoh. So another equation you will get 3x plus 3y equal to 50. Okay. So ini kita panggil, the first one is called as an equation. Okay. So dalam equation kita ni ada dua unknown variable which is x and y. Kita tak tahu berapa harga x, berapa harga y, berapa harga donut, berapa harga kopi, kita tak tahu. Okay, yang kita tahu, dia bagi tahu 2 donut campur 4 kopi 60. Kalau 3 donut campur 3 kopi 50. Itu je kita tahu. And the whole equation here, if you have two equation, we call it as a system of equation. Okay, system of equation, because kita ada more than one equation, we call it as a system of equation. Okay, so apa yang dipanggil sebagai simultaneous equation bila awak ada satu equation yang mempunyai lebih daripada satu unknown variable. See, you have two unknown variable here as
X and Y. So we call this one as simultaneous equation. Dan dia adalah berkaitan di antara satu sama lain. Okay, for this set of equation, there is a combination of values for X and Y that will satisfy both equation. Okay, so macam mana kita nak solve our system of equation? Caranya adalah, kalau kita ada equation yang mempunyai dua unknown, kita perlukan sekurang-kurangnya dua equation. Macam tadi, kita ada 2x tambah 4y sama dengan 60. Satu lagi kita ada 3x tambah 3y sama dengan 50. So kita ada equation yang pertama, equation yang kedua, unknown yang pertama, unknown yang kedua. So if you have an equation with two unknown, you need at least two equation baru kita boleh solve. So solving these two equation, we call it as a simultaneous equation. Kita kena solve persamaan ni serentak. That's why dia panggil sebagai persamaan serentak. Di mana bila awak solve dua-dua persamaan ni, awak akan dapat nilai X yang memenuhi kedua-dua persamaan. Maksudnya nilai X dan Y, kalau awak masuk dekat equation pertama, awak akan dapat nilainya 60. Kalau awak masuk ke equation yang kedua, awak akan dapat nilainya 50. Itu yang kita panggil sebagai value of X and Y that satisfy both equation. Maksudnya value of X dan Y itu akan memenuhi kedua-dua equation ni. Kita akan cari nilai X dan Y. When we are talking about solving, means we are finding the value of unknown. So sekarang unknown kita adalah X dan Y. So kita akan cari nilai X dan Y. Dan bila kita cari nilai X dan Y dalam persamaan serentak, iaitu simultaneous equation, the value of X and Y yang kita cari itu akan memenuhi kedua-dua persamaan ni. Persamaan pertama pun, persamaan kedua pun. Okay, so itu kita panggil sebagai simultaneous equation.